Sangmagunor Auzortun as Sangmagunor National Food a Jatiyo Turun Bachuri, Holemalen Kalot Puraburino Monegorong, Atumio Monogriba Ole. Hitte e Hodagan Hulung Haron Ikunu Bachuri Hebarole Sidiguribar Niar. Baroma Zenoi, Egore Disot Bozor Galio, Honohichuno Obak, e Gulugut Burie Degote Bachurigul. Bichet Gelani Hodagan, Bichet Judi Nozadeo, Ezo Tibura Jorbugot, Hapania International Exhibition Gudibur Gireberat, Arganiuye, Sotrit Polar Banit Jomelat, Beraile, Soisa Chedogan Pat, Hulomela Agri Devagi. Sotrit Polar Banit Jomelat Gelemalan, Men get to Sumimutni Soisa Chedogan, Dene Bange, ABCD Blockwise, Dunier Dogan Hulul. Siotun, ABCD Gurine Singre Lega de Gelemalan, G Bloccusur, Egore, Muzumot Gurine Baturit e Dogano, to me Febago. Se Sunelok e Baturignot Honobabote Darumizilene. Uzu uzine gulugot bore bezaote sigon guluk dangor guluk agon divisioni exomane lodeoy soita mongai pebagoy bachurigon hono farmantet noy hono babuite hi esum jebar daru mizillene niside hini he bharogoy babbima bollo dibi guluk exomane lolegoy soita guri pebagoy oversoler off season do ebar bachuri hebeba jatun monoy posterot degote number ut phone gurine hucho borloi baro hite moi nijeo banijjo mela jene e bachurigon tolbit guri siongoy oy gitchi gurine e bachurigon hub gom natural Patru saya sunela kemarin harapar patru karo bazangar sangara sunela karo kana patru gurine kona sonok sangma idu Februari jot puji tarik tundri Januari puji tarik tundri Februari 11 tarik som Februari jot gon ekon banijjo mela solar industry and commerce fair solar 2024 salar e bozor puji tarik matro didinor solui de program to idu ene nanan dogan puji ser ami puji sene yun tagot kudukan amakubar jini dolote amar idu sangma na junio hindu ka sangma haidi jinit bejete hai तो ऐसा मुझे तुम्हारे का देगा ये तुम्हें ये था ऑक्सीजन इंडी करा देगा ऑक्सीजन तो ना दे बाचुरी माने एक बाचुरी को रिहाना माने इस बाचुरी को ही आजले हिमारी में ना कोई 3 बागे का पुतुल पूरी बाबा ऐसा नमस्कार आपको आपका नाम क्या है मेरा नाम विश्वजीत सरदार है घर का मेरा घर अगरतला में ये फर्मेंटेड है हमने सुना कि नागालैंड में ये फर्मेंटेड है कितने दिन तक टिकेगा ये 2 साल तक वो अंदर क्या क्या चीज होता है अंदर सर ये बैम्बू शूट्स है ये बैम्बू का बांस है इसको आप नेचुरल है इसके अंदर पानी है पानी के अंदर इसको रखा गया है आप इसको सब्जी बना के या फिर आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं इसमें कुछ केमिकल मिक्स नहीं किया गया है अब तक कितना सेल हुआ है अभी अब तक सर मैंने छोटा और बड़ा मिला के 30 ये कितने में आता है ये छोटा वाला कितने में आता है छोटा वाला सर ये 400 है चेंज करके आप उसकी 200 मिलेगा और ये बड़ा वाला है 800 का वो आपको मिलेगा 400 क्वांटिटी कितना होता है इधर बड़ा में क्वांटिटी मतलब कितने का ग्राम का होता है वेट ही बोलते हैं वेट 800 ग्राम का ठीक है आप 400 ग्राम 400 ग्राम आपको कितने में आएगा ये आएगा 150 और अगर से सुनीला तुम्हें देखो और इवे ono जीवन नागालैंड ना भी होर में एक फर्मेंटेड माने केमिकल हिंदू योर द नेचुरल माने चिंगरी अभी हे बाचुरी गन चिंगरी होय बना सिद्ध करन बॉयल करन और हिचुने बॉयल बादे और हिचुने यो एक्स्ट्रा होय चुने जेमन এই যে দেখা এই তুমি সেনে এই উদনো বা দোল বা এগরে ইয়া করিনে হে পারিব ইয়া নাই खाली बना थंगो ने दिया बना थंगो मानाबो जो पुरी देसी आनो दे ने एकदम नेचुरल इमोन हले जेहे बारिबा ये आकरे नरम गुरिने या बॉयल गुचुन माने उचुन जुजु जाय कोयो एजो संता जे तुमन जाने दी तारा जो दुकानी प्रोडक्ट अनाउंस चुन तिरिचो दाब्बा मतन ते बिच्ची जिको त्रिपुरा तुम सर से लोग तुम्हारे बुझली करे ऑफ सीजन আমি তো পুরো সিজনত আমি বাচুরি হে নবে কিন্তু অফ সিজনত বাচুরি হেবাইও বাচুরি আগন ইয়ন তলে গুরিনে ইয়ন হিনি উনা তলে করো তুমি যেকে মন হইছে কে জি চিংড়ি মন হইছে তুমি রানী হে পারিবা কোন সিজনে একদম মানে ন্যাচারাল তুমি এনে ভিজিট করছুকি সুমি মুকুলি
আদি এলে বাঙেদি তুমি এই দোকানটো ফেবাগি একটা দলে ঘুরিনে ইউথ লেখা আগে টেকনোলজি নলেজ দলে সাইনবোর্ডটা থাকে এই সাইনবোর্ডটা ভিতরে লেখা সাইনবোর্ডটা দেখো 5 ক্রোড় ঘুরিনে লেখা দিন বাংলা বুঝো 5 ক্রোড় ঘুরিনে লেখা আগে তো ইয়ার বুঝি ওভার কথা যে আমার যদিও তা সাংমা যাবে নয় কিন্তু তারা সাংমা হাজি পদা মানে সাংমা হাজি খাদ্য গানি হিংরি বেজনা তারা দলে ঘুরিনে বানিও তাই আমাদের ইয়ে मेरे पहचान वाले जितने भी दिए हैं सबसे पॉजिटिव एनर्जी आया है তো তোমার বেকানে উদি বেকানে হই দিলুম বাঙিছড়ি তো তোমার তো যদি মনে হয় দিয় এনে হিনগি বর্তমান সস্তা করিনে যে মনে করং যে নফেব কারণ অফ সিজনত হনকান জিনিস ফেবাইতে চলে যে দাম তা হিন্দু ইয়ানে কাটে মেলা চলার নিতে অফারে দে দন তুমি এজ সাগি সগি সেই সগই এরপরে দি তুমি আরো যদি লাগিলি মালে তুমি তারা তুন হোম ডেলিভারি বা সিদি কিন্তু যদি তারা প্রোডাক্ট যদি কোম্পানি ঠাই দি হয় তুমি তারা তুম কোনো দি লই পারিবা হাত দূর